Veliki pozdrav dame i gospodo i dobrodošli u novi video na SS Mods YouTube kanalu. Kao što vidite danas imam priliku, pa nije premijerno, ovo kućište izašlo pre nekih godinu dana, ali je prvi put na mom stolu, s njim spremam veliki projekat AP201 Prime Asus, malo small factory kućište, danas otpakivanje i recenzija. Bacamo se odmah na otkutijavanje, a ja vam pričam bajke i priče u međuvremenu u ovom kućištu. Jednostavno otpakivanje okretanjem naopako, jeste, evo ga, idemo. Ja sam ovo već radio, ovo je sad malo samo za vas. Zašto sam sve ovo radio? Zato što projekat koji sledi, koji upravo spremam, modding projekat, build, water cooling i svašta nešto, jel te zahteva neko malo upućivanje u samu materiju, ali iz tog razloga hoću da vam zaista predstavim mogućnosti ovog mališana jer smatram da su ogromne. U pakovanju, jel te, uputstvo, vrećica sa šafovima i vezicama, lepo zapakovano, stiropori su tu u kartonskom delu, opa, ovdje imamo i drugi stiropor, evo ga, i kućište u najlonu. Danas na stolu je ovdje kućište sa bočnom staklenom tempered glass, kaljenom staklenom stranicom, ali pored ovoga postoji i naravno mesh stranica koja je kao ova zadnja, tako da bude još bolja provetrenost, jel te kad radi mod mora da se i vidi nešto unutra, mada se providi, ovaj mesh nije loš, ali ipak lepše kad je tu staklo, pa onda imate ovako ovu kaljenu stranicu koja je lepo izgleda, ima ovdje oznaku Prime koja mi je malo preterana, inače morat ću to nekako da probam da uklonim iz moda, ali eto, to je za sad prvi utisak čelične strane, čelična konstrukcija, small factory case, ali ne potpuni small factory, u čemu je razlika. Pa da krenemo sa kućištem. Skidanje bočnih stranica, krajnje jednostavno. Zadnji ovdje klik, evo ga, tu je, evo, op, magnet, cap, uklonjena stranica, gotovo. Volim jednostavne stvari, lepo imati ono šarku, pa ovo ono, ali mislim, jednostavna upotreba, jednostavno kućište, volim jednostavne stvari. Na prednjoj strani I/O panel, šta imamo? Imamo Type-C, slušalice, mikrofon, start dugme koje je izrazito ovaj put, nije baš tako malecno, znači ne možete da ga tražite, jeste malecno s obzirom da je malo i kućište, ali dovoljno veliko da može klik i imamo s ove strane dva USB-a Type-A. Zadnja strana kao i prednja, klasičnim klikom ima ovdje zarez, klik, skida se zadnja strana i gornja strana, jel te, opet imamo, ajde, klik, još jedan klik, malo je teže skinuti, ali evo ga, sitni kvadrati, dobar meš, provetreno, ali na gornjoj strani nedostatak filtera, što znači uslovljeno je da bude dole usisni, a gore izduvni ventilator, što je tako loše, glupo je možda stavljati drugačije orijentisati ventilatore u kućištu. Kao što sam napomenuo, sa donje strane filter, je li tako? Tu je, koji se skida, klasično klik na magnet je dobre gustine, znači nije nešto previše ni gust, dovoljan da zadrži osnovnu prašinu van kućišta. I s obzirom da sam rešio celo ovo kućište da vam razonodim i da ga razotkrijem, da ga kažem razgolitim, skinut ćemo i prednju stranicu koja je također jednostavnim mehanizmima se skida, tako da dobijate full mogućnost i samu šasiju koju možete da pristupite sa svih strana lako kako biste ugradili taj mali i jak hardware. Ono što je bitno, na dnu imamo 4 nogice koje su plastične sa gumenim dodacima, tako da ne može da se kliza po podlozi. Unutrašnjost kućišta, jel te, krajnje jednostavna. Možete instalirati matičnu ploču, grafičku kartu i šta još, ono što je najbitnija stvar, a to je da možete da se instalira na gornjoj strani 360 hladnjak, a na donjoj strani je predviđeno 240 hladnjak, uz mogućnost modifikacije na 360, tako dual 360 radijator u malom small factory kućištu, znači SFX kućište, 2 360 radijatora, obećava zaista vrhunsko hlađenje. Uz kućište dolazi samo jedan ventilator koji nije RGB, ali je dovoljan da iz kućišta iznese vruć vazduh napolje. I pre nego što skinem ovaj deo, a spremio sam šrafciger, evo ga tu je, da vam objasnim jednu stvar. I pored toga što ovo kućište podržava small factory matične ploče, podržava i mikro ATX ploče. Kao što vidite ovdje imamo 4 slota,
tako da možete staviti medium format matičnih ploča. Jako bitna stvar, mora se voditi računa koje su grafičke karte, koje dimenzije i da li imaju dovoljno prostora za tako nešto. Uglavnom, Small Factory format staje kako treba i grafičke karte čak do 3,5 slota kakve su 40-90 staju u ovo kućište kako dužinski, širinski u svakom pogledu. Hajde sada skinem ovaj poklopac da vidite šta krije, to jest tu je nosač napajanja, pa da vidimo kako to sve izgleda i iza njega. Ovdje se krije nosač napajanja. Nisu predviđena neka prevelika i preduga napajanja, mada iako ovdje imamo mogućnost proširenja, tako da stoji da mogu da stanu, međutim u tom trenutku ulazite u problem kao kod svih malih kućišta, da li možda instalirate gore 360 hladnjak, dole grafičku kartu, jer ja bih preporučio ipak nekih manjih dimenzija napajanje, pa da se čak ide i na Small Factory, što ću ja i da učinim sa modom i projektom koji planiram sa ovim kućištem. Voleo bi da sam video u ovom kućištu breket, gde bi se ovaj totalno veliki izbacio, breket za mala napajanja, znači Small Factory, tako da se uštedi na prostoru. Ovako imamo i dalje ogroman prostor rezervisan za veliko napajanje u koje će staviti malo, ali koji zauzima prostor za ostale komponente. Znači, to je nešto što bi ja izmenio. Iza nosača napajanja imamo prostor koji je definisan za cable management, uključene su i ove dve vezice, trake sa lepljenjem koje mogu da fiksiraju kablove i solidan prostor za aranžiranje kablova, što je nekih 2 cm ovde je nekih 3 cm, a što se tiče samog prostora iza motherboard traja, znači iza motherboard matične tacne, je jako skučen i preporučivao bih da radite neke single braid kablove ili neke kablove koji su zaista tanki i fini, tu imamo negde oko centimetar i nešto, kako bi se sve to aranžiralo ovde u krug oko tacne i koja predviđa montažu SSD-a 2,5 inča na zadnjem delu. Kablovi su obični, nisu slivovani, pored naponskog, pošto je napajanje unutar kućišta, tu su Type-C koji je flat i za pohvalu, klasičan 3.0 i audio konektor sa power i reset dugmićima. Sad želim da se bacim na neku suštinu zašto sam izabrao ovaj case. Prvo, zato što volim Small Factory kućišta iz 1000 razloga i već sam ih mnoga, da kažemo, sklapao, izrađivao u vidu modova, ali ovaj put imam zaista ovu priliku da napravim nešto možda malo drugačije. Ovo izlazi iz nekih gabarita male litraže, ovo je kućište malo veće litraže, ali upravo zato je pogodno što možete unutar samog kućišta da uredite jako dobro hlađenje, pogotovo kada ćete imati ovde mašinu kao što će biti moja gejmerska mašina, jer to spremamo, ide zima, treba se igrati, mnogo sam se primio na ovu igricu Mortal Kombat, spremam i 2 džojstika i želim da ovo bude konzola dovoljno mala sa ručkom da mogu da je ponesem bilo gde, znači da prikačim na TV, da se zabavljamo cele zime kad god smo slobodni, naravno, i baš iz tog razloga sam izabrao ovo kućište što možda primi 2 ovaka radijatora. Ovo je AK Waterblocks Performance radijator, debljine 45 mm i ono što je interesantno kad pogledate malo bolje, on ovde staje bez problema. Pritom, ako u slučaju da idete na grafičku kartu koja čak i nije hlađena vodom, mogućnost dvoslotne grafičke karte je opcija. Međutim, čemu onda svi ovi radijatori? Obavezno da ide i grafička karta na vodu zbog bolje hlađenja i boljih performansi. S tim u vezi imamo ovde, znači, mogućnost performans radijatora, ventilatora i grafičke karte koja ima na sebi blok i koja popunjava ovaj deo. Također, jako bitna stvar je da su i gornji radijator predviđeni i donji izvučeni na prednju stranu kućišta tako da ne smetaju konekcijama matične ploče. Ulaz svih kablova za matičnu ploču je sa strane, što oslobađa ceo ovaj ovde prostor za vašu maštu i vašu volju, u ovom slučaju moju maštu i moju volju. Sa gornje strane, ako malo samo potisnem ove kablove, evo ga radijator na topu. I kao što možete vidjeti odavde, on je pomaknut skroz napred. Skroz, znači, u desni, to je levi deo, sada iz koje strane gledate, uglavnom matična ploča je oslobođena da diše bez problema. U slučaju da stavite ovako deblji radijator,
Možete slobodno da konektujete 8 pin, na primjer za CPU, i radijator vam neće smetati. Imamo i dovoljnu visinu da uz dva ventilatora ne prelazimo preko grebena matične ploče, preko hladnjaka. Izuzetno bitna stavka, iako ću na matičnoj ploči koristiti monoblok ovog puta, ne blok, pa će samim tim ona biti niža, ali veoma bitna stavka kad hoćete na ovako jedno kućište da instalirate vodeno hlađenje. I došli smo do kraja. Da svedemo neki rezime. Kućište koje košta oko 100 eura, staklena stranica, mogućnost montiranja kako dobrih i velikih napajanja i malih napajanja, velikih HIO, malih HIO, velikih karti, svega ostalog je ovde pred vama i ja sam vam trenutno predstavio. Vi ako imate neka pitanja, slobodno pišite u komentarima. Ja sam Neša, svi me znate, odgovarat ću vam najbrže mogući, dati vam verodostojne odgovore vezano za hardware koji je bio u mojim rukama. Ja s ovime spremam build, takođe imate mogućnost na mom YouTube kanalu da pogledate drugi video gde sam predstavio sve šta ću raditi. To je prvi video worklog vezano za ovakav jedan projekat. A ako vam se dopada sadržaj, please share, like, subscribe i mi se vidimo ponovo. Ćao!